Au loin, nous apercevons donc les troupes anglaises et hollandaises qui se sont installées avec le deuxième corps d'armée du général Hill. In de verte hier voor het publiek vinden jullie de geallieerde troepen. Er staan hoofdzakelijk Britse troepen, Belgisch-Nederlandse troepen, de Belgische provincie op dat ogenblik en troepen uit Hannover, Braunschweig en Nassau, Duitse deelstaten. Le corps de cavalerie est dirigé par Lord Uxbridge et la division Picton sera l'une des plus importantes de toute la bataille. Uxbridge en Picton zijn twee beruchte bekende namen in deze slag. In zaken hun cavalerie-eenheid die hier ten strijde is gegaan op het slagveld. L'armée française donc a pour major général le maréchal Soult et le premier corps d'armée est dirigé par le général Drouet d'Erlon. Aan de Franse kant de maarschalken Soult en generaal Drouet d'Erlon die nog een belangrijke rol zal spelen. Le deuxième corps, avec le général Rey, a également une division d'infanterie dirigée par le prince Jérôme Bonaparte, le frère de Napoléon. Ook Rey en de broer van Napoleon zijn hier aanwezig, Jérôme, die een rol zal spelen in de verovering van Hougoumont. Enfin, 3 autres corps sont réunis sur le champ de bataille, dirigés par le général Vandamme, avec 18 000 hommes, le général Gérard, qui se retrouve sous le commandement du maréchal Grouchy et donc à direction de Wavre, tandis que le 6e corps du général Mouton, comte de Lobau, compte 15 000 hommes. Ook nog generaal Van Damme en Mouton vindt u hier terug op het slagveld aan Franse zijde. La garde impériale est dirigée par le général Drouot et compte une vieille garde à pied, des chasseurs à pied, une jeune garde à pied et un grand nombre de voltigeurs, de tirailleurs et de cavalerie légère. Napoleon heeft ook zijn keizerlijke garde mee. Die keizerlijke garde die hier zal moedig strijden, zowel in Plancenoit als op het slagveld van Waterloo. Zowel de jonge garde als de oude garde zijn hier in grote getallen aanwezig. La première partie de la bataille va débuter à Hougoumont vers 11 h. Het is 11 uur wanneer de hostiliteiten beginnen en die gebeuren in het uiterlijke westelijke gedeelte van het slagveld rond de kasteelhoeve van Hougoumont. Par le général Hill, à l'ouest de la route de Nivelles. Hun rechtervleugel onder leiding van generaal Hill. Le centre est dirigé par le prince d'Orange et l'aile gauche est sous la direction du général Picton à l'est de la route de Charleroi. Aan de oostkant Picton en in het centrale gedeelte vindt u de prins van Oranje die de geallieerde troepen leidt. Les lignes françaises se trouvent, elles, à 1,5 km plus au sud, avec la gauche du général Rey en face du prince d'Orange et la droite le général Drouet d'Erlon en face de Picton. De Fransen moet je iets meer dan 1 kilometer zuidwaarts vinden, recht over de troepen die net geciteerd werden. En deuxième ligne, le général Mouton, la cavalerie et la garde s'approchent. Cavalerie en de keizerlijke garde naderen. Mais comme le terrain est mamelonné et montant du sud vers le nord, Napoléon ne pourra pas engager la bataille trop tôt le matin car le terrain est détrempé par les pluies de la nuit. Napoleon zit met een probleem. Het heeft verschrikkelijk hard geregend de nacht ervoor, dus de ondergrond is absoluut niet geschikt voor een veldslag zoals hij die in gedachten heeft. Dans son ordre du matin, il a dicté à son état-major: à peu près à 1 h après-midi, l'attaque commencera pour s'emparer du village de Mont-Saint-Jean. Napoleon wacht daarom en maakt zich klaar om het slagveld te betreden. Face à lui, de l'autre côté, impassible, le duc de Wellington sait qu'il lui faut attendre les renforts venus des Prussiens, dont il est déjà au courant depuis la veille. Wellington weet ondertussen dat de Pruisen eigenlijk niet gevlucht zijn, maar richting zijn troepen gaan. Hij wacht tevergeefs op hun aankomst op het slagveld. Et l'empereur s'approche. De keizer betreedt het slagveld.
Il porte sa tenue traditionnelle avec sa redingote grise, son bicorne avec la cocarde et passe en revue les troupes. Hij is uitgedost zoals we hem vandaag nog typisch herkennen. Met de typische hoed op het hoofd, de lange grijze jas. En hij inspecteert zijn troepen voor de veldslag. Il est entouré de ses maréchaux, de ses généraux, de ses aides de camp, et qui le suit comme in son ombre également, son fameux mamelouk. Omringd door al zijn maarschalken en andere mensen, onder andere een bekende mameloek. Les dragons, les chasseurs à cheval, les grenadiers sont tous à proximité, entourant l'empereur qui va dicter ses ordres. Dragonders, jagers en grenadiers zijn allen in de buurt, terwijl Pendant que les fantassins s'approchent et s'apprêtent à prendre leur position, à 11h30, au même moment, les fantassins du général Baudouin, tués dans le bois lors du premier assaut, s'attaquent à la porte sud de la ferme de Goumont, mais sans plus de succès que précédemment. Er komen nog heel wat troepen het slagveld opgewandeld, hoofdzakelijk Franse infanterie die u nu ziet naderen. Tegelijkertijd gebeurt er op Hougoumont nog een aanval. Il a confié cette tâche essentielle puisqu'il faut faire vite au premier corps de Drouet d'Erlon qui n'avait pas encore tiré un coup de fusil depuis le début de la campagne. Het legerkorps van Drouet d'Erlon, die nog niet ingezet was tot nu toe in de campagne van Napoleon, vooraleer hij hier in Waterloo aankwam, geniet daarvoor zijn voorkeur voor die frontale aanval van de geallieerden. En face, tout au long du vieux chemin de Wavre, Wellington a disposé 2 divisions d'infanterie depuis une sablière située en face de la ferme de la Haie-Sainte jusqu'à la ferme de la Papelotte. Wellington heeft heel wat infanterie opgesteld. Tussen een kleine zandgroeve ter hoogte van de hoeve van La Haie-Sainte en de andere hoeve van La Papelotte helemaal oostwaarts op het slagveld. L'attaque doit être précédée vers 1h30 d'une préparation d'artillerie. Vooraleer hij die aanval uitvoert, beslist Napoleon van eerst zijn artillerie, zijn kanonnen in te zetten om de aanval van de infanterie, de soldaten te voet, voor te bereiden. Et pour donner du cœur à l'ouvrage de toutes les troupes, la musique va jouer sans cesse, sans discontinuer, tout au long de la bataille. Om de troepen aan te moedigen. L'infanterie française est en train de se présenter en colonne, précédée d'une nuée de tirailleurs. De infanterie, dus de soldaten te voet, vorderen. Zij worden voorafgegaan door tirailleurs. Je zou ze eigenlijk in onze moderne tijden de snipers of scherpschutters kunnen noemen. Het zijn soldaten die wat individueel of per groepjes van 2 tussenkomen om bij de vijand, onder andere onderofficieren, officieren of muziek uit te schakelen. Drouet d'Erlon a servi au cours de la guerre d'Espagne et il sait que la puissance de feu de l'infanterie britannique est terrible. Il a donc formé ses 4 divisions d'ouest en est avec Quillot, Donzelot, Marconnier et Durut. Drouet d'Erlon kent de vuurkracht van Wellington. Hij heeft tegen Wellington al gevochten in het zuiden van Europa, in Spanje. Dus hij zet zijn infanterie strategisch in om een massale aanval uit te voeren. Chaque bataillon sera donc déployé sur 3 rangées, ce qui donnera 180 hommes de front.
et les autres bataillons suivront à 6 pas de distance. Zo'n front wordt gevormd door 180 soldaten, 3 rijen diep, gevolgd door dezelfde opstelling, meerdere malen na elkaar, om één grote massa te vormen die inbukt op de geallieerde lijn. Chaque régiment est dirigé par un colonel qui sait exactement quels seront ses ordres donnés par l'empereur dès le matin de la bataille. Zo'n regiment wordt geleid door een kolonel die heeft zijn orders van de ochtend zelf al meegekregen, orders die rechtstreeks van de keizer komen. Als je vooraan in de rij stond, wat meestal opgeofferd werd. Le mouvement que vous apercevez devant vos yeux doit permettre à chacun de reprendre ses positions et de façon tout à fait disproportionnée à l'ensemble du dispositif. Het ziet er allemaal een beetje traag uit en de opstelling verloopt ook traag, maar dat is noodzakelijk. Elke soldaat moet zijn plaats in de rang terugnemen. Ze nemen allemaal een startpositie aan die ingeoefend is tijdens de militaire drills. En die dingen gebeuren natuurlijk iets trager dan in de moderne oorlogsvoering. La division Kio va consacrer tous ses efforts à la prise de la haie sainte, mais ne participera pas à l'action principale. Et en soutien, la brigade de cuirassiers Dubois devra balayer les abords ouest de la ferme et menacer les brigades Omdela et Kilmanzege qui occupent le carrefour. À l'intérieur. Ja, je zal maar langs zo'n troepenbeweging wonen natuurlijk. Of, nog erger, een hoeve of boerderij hebben, want die dingen worden helemaal ingenomen. Dat was ook zo hier, toen de dag voor de veldslag, 17 juni, de hoeves, de meest strategische hoeves, ingenomen werden. En dat er ook landgaten, schietgaten in gemaakt werden. En uiteraard, ja, voor de bevoorrading van de soldaten moest zorgen. Fait que l'on ne peut s'apercevoir que de près, peut-être à 70 ou 80 mètres, ce qui expliquera une grande partie des efforts surhumains effectués par l'ensemble des troupes. Zoals al aangehaald, in verband met de gewassen was de zichtbaarheid bijzonder slecht op het slagveld van Waterloo, dan behalve op die plekken waar die gewassen al platgewalst geweest zijn door troepenbewegingen bij het heen en weer marcheren tussen Quatre-Bras en hier het slagveld van Waterloo. L'artillerie s'apprête à lancer sa canonnade.
batterie is klaar, is opgesteld en maakt zich ook klaar om vuur te spuwen en kanonballen naar de overkant van het slagveld, naar de geallieerde troepen, waarvan slechts een heel klein gedeelte aan het front staan, de meeste eigenlijk wat verscholen achter de heuvelrug, wat zeker in hun voordeel speelt. Il est maintenant 14 heures. Wanneer de kanonnen klaar zullen zijn, zal het ondertussen ongeveer 14 uur zijn en zal de eenheid van Alix, generaal Kio, gevolgd door de divisies Donzelo, Marconier en Durut, allen informatie ten aanval gaan. La préparation d'artillerie est effectuée par une batterie de 80 pièces qui vont s'avérer très efficaces dans un premier temps. In totaal worden er dan 80 kanonnen aangevoerd om de grondbatterie te vormen. Comme vous pouvez le constater, lorsque les tirs d'artillerie sont nombreux, la fumée gêne une grande partie des dispositifs et des mouvements. Zoals u kan zien, wanneer een aantal kanonnen vuren, ligt er heel wat rookontwikkeling en dat verhindert de troepen correct te zien. Dat veroorzaakt ook problemen voor het overdracht van de bevelvoering op het slagveld. Cela explique donc qu'à la différence d'aujourd'hui, les troupes soient si chamarrées avec des couleurs aussi distinctives les unes vis-à-vis des autres. Dat is ook de reden waarom we hier nog niet kunnen spreken over camouflage. Het is net de bedoeling dat de verschillende troepen goed herkenbaar en zichtbaar zijn, zodat de bevelvoerders sterk kunnen aangeven welke troepenbeweging ze graag zouden hebben. Trois armes vont donc se mettre en place progressivement. L'artillerie, qui sera ensuite suivie de la cavalerie elle-même, appuyée par une troupe d'infanterie, comme nous allons le voir avec le bataillon principal. Et l'artillerie alliée est en train de riposter. Terwijl de grondbatterie met de kanonnen bezig is, laten ze zich aan de overkant van het slagveld uiteraard niet doen. En is er een geallieerde artillerie die voor het retourvuur zorgt. Tu voulais voir L'empereur avec son état-major balaye donc l'ensemble de la ligne et s'apprête à donner ses instructions également à l'aile droite de son dispositif. Ondertussen doet de keizer wat alle andere bevelvoerders in de legers van die tijd deden en vandaag ook nog doen. Dat is de troepen aanmoedigen en de bevelen verduidelijken. Pour prendre position, l'infanterie britannique va commencer à franchir les premières haies et les Français vont les voir à distance.
La garde qui se retrouve à l'arrière et qui attend les instructions et sous les ordres du général Drouot avec ses grenadiers à pied du général Friand et les chasseurs à pied du général Morand. De keizerlijke garde van Napoleon vindt u hoofdzakelijk terug achteraan de opstelling. Et tandis que Napoléon s'apprête à lancer les premiers bataillons, l'artillerie adverse parvient à atteindre les premières lignes. Maar ook de schoten van de geallieerde artillerie zijn zeer efficiënt en beginnen ook in te hakken op de Franse infanterie. Le départ du premier bataillon léger est décidé et s'installe en déploiement. Eerste schermutselingen gaan beginnen. Tirailleurs rukken aan, de voorhoede van de Franse infanterie die een algemene aanval zal lanceren op de... Les tirs se font maintenant de plus en plus pressants et un rideau de tirailleurs va s'installer pour commencer le feu. We zullen aan de artilleurs vragen van iets minder ver te schieten. De chaque côté, les premières lignes s'avancent. Aan beide zijden ziet u tirailleurs in formatie die vorderen over het slagveld. Dat is voor de Fransen een heel stuk moeilijker. Ze moeten immers de heuvelrug op, wat niet evident is. Een ondergrond zoals je die hier kan vinden. Les troupes de Pack et de Kempt qui étaient abritées derrière la crête et dont les hommes avaient été invités à se mettre en place pour limiter les effets des tirs de l'artillerie française se sont levés sur ordre de Picton et vont faire un feu de salve porté en avant en pas de charge. De geallieerde troepen die aan de overzijde van het slagveld eigenlijk klaar zaten en min of meer verdoken opgesteld, zullen de Fransen laten. Pendant que l'armée française gagne ses positions de combat, au même moment l'armée prussienne marche pour rejoindre le duc de Wellington. Er is natuurlijk nog een grote verrassing voor de Franse troepen op komst. Eentje die ze liever niet zien aankomen, die er nog niet meteen is op dit vroege moment binnen de slag. Maar dat zijn de Pruisische troepen, die dus niet richting Pruisen gevlucht zijn, maar zich opnieuw hebben georganiseerd en richting Waterloo stappen. Les troupes du 4e corps de von Bülow, qui devaient prendre la tête des colonnes envoyées vers Wellington, avaient reçu leurs ordres entre 3 et 4 heures du matin et n'arriveront pas avant le début de l'après-midi.